you the hottest, the latest news and public affairs. Balita nga malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. Senado may 26 milyon nga pondo para sa posible nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yaring report. May nagakaigo nga pondong Senado sa posible impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Suno kay Senate President Pro Tempore Panfiloping Lacson, Chairman sang Senate Committee on Accounts, nga malabo sa 26 milyones pesos ang posible magamit halin sa 27 milyones nga ginpain sa idalom sang 2025 General Appropriations Act. Suno sa Senador, yara sa continuing appropriations ang pondo rason nga magamit pa ini sa sulod sang 2 ka tuig. Ginpahayag man Lacson nga pulo banta 500,000 pesos na ang nagastos ang Senado sa sanguna sini nabaton ang articles of impeachment bato kay Duterte. Nagligad pa nga tuig. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Cocos Ridge Tavern, Winery and Cafe. Para sa mga dugang updates, hindi magkalipat nga mag-like and follow sa among official Facebook page, Daily News Central. Ako naman si Kadeli Jimmy Salvano para sa balita nga malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. Daily News Central.